wala pa nag-start ang basketball. Isugda na. Relax na natin. Nakadula kay ano man gilot. Okay. Isang pasyente. I-release ba? Wala man. I-release mo kusog, i-release. Bay ako bay ba? Dili na ko ning mapilo oh. Release lang, release. Okay. Release, release. Ayaw mo kusog ba? Uy. Sabay, isa. Uy. I-release mo kusog, i-release. Release lang, release. Ayaw mo kusog. Dili mo kusog ha? Release lang. Oh, imong gilaban. Laban. Iugat ano? Ayaw. Kuya. Okay. Ano na? Gusto man. 2 seconds. Relax. Gini. Op. Ayaw. Dali lang. Okay. Ay, wala na record. Wala. Ha? Hallelujah. Okay.